नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्ते भले थे मुझे भलरे अच्छी बर्तमान अच्छी नुआ घर साइड रे अच्छी दुकान अच्छी सान भाई अच्छी एपटे सब किसटा चाल हाँ तो एपटे सब अच्छु जेजेमा मु पिंकी एपटे सब अच्छु एपटे किसी काम करूँ कारण एपटे देखने तो जितकी सब आम नुआ घर सामने बाली थी गोटे सब मोटा बाली गुड़ाक एटा था गोटे दुई तीन बोरा पूरा होता यहाँ गोटे बोरीटा सेपटे दुई तीन बोरा अच्छी से गुड़ा मानने चाला होता तो से गुड़ा आम बर्तमान पूरे भितर रखी कारण से बोरा गुड़ा भी फाटी वर्षा वर्षा पाई क्या चलिकी रखीचन कम क्या सरी मानने से ये करके रखीचन आउ मानने से गुड़ा रखी नथिले भितर तो से गुड़ा मुझे पूरे देली कारण फाटी पड़ी भी होता तले तो तेणुक मुझे भितर पूरेकी रखीदेली आउ काठ पाठ भी एपटे सब काटिकी रखीचन दुकान भाई सब जहाँ सब ये करा सामना पटे आम घर देखने जी सब कम सरी बाहरटा भी मैंने सामना पटा भी आगे बाहर बार अच्छी रोड भी एपटे कराई सीढ़ी भी कराइनी सीढ़ी भी करा एगुड़ा सब प्लास्टर सरी नुआ घर सामना पटे भितरटा पूरा सरी माने टिके साइड गुड़ाक अच्छी ना सब सरी एपटे पिंकी एपटे बसिकी मोबाइल देखुन देखना एटा भी मोर ब्लॉग देखुन तो ये अच्छी जेजेमा तो ये बाली चलुची मु पूरे पूरे रखुची सेपटे बापा भी सेपटे काम करपटे कदली गछ सफा कर शुक्ला शुक्ला तार सब डाल फल अच्छे सब काटिकी ये करदे आउ भी सब किसी कम कराला ये सब बाली आणिकी रखुचु तो से गुड़ा मोटा बाली गुड़ाक से रखी आगुड़ाक मेही बाली गुड़ाक रखीचे तो मिक्सिंग करके प्लास्टर मारे एगुड़ा सब प्लास्टर प्लास्टर भी सरी देखना और फूल फूल भी होता गोटे स्काईलाइट भी कराई स्काईलाइट नाला आगुरी जो घर कम करे से मानने जिते इटा जोड़े करते मानने स्काईलाइट करने भूली तो एगुड़ा जनक प्लास्टर टाइम रे जनक कटा कर भी कराइनी तो यहाँ भी आमर प्लास्टर हम आउ सब ना प्लास्टर सरी खाली माने साइड गुड़ाक हम देखने जो झरका साइड तापर कबाट साइड युवा साइड गुड़ा मराही ना सब कम बस सरी आईटी आमर देखनी जेजेमा से बाली ये करदेला मुझे पूरे दुटा बाल्टी अच्छी बाल्टी बाल्टी पुरोचे से सांग भी दौली तो यहाँ टे रेस्ट नौ कारण खरा भी प्रबल मारुची देखने तो पाग भी अलग प्रकार पटे आठ रही आम बिलाती गछ बिलाती भी फलुची एपटे अच्छी शाग गछ पटे भी बिलाती बैगण अच्छी तो सब अच्छे एपटे एपटे गोटे चिप्स भी पूरा मानने पूरेदापी पड़ो कारण एपटे सब जो मटी देकी भराटी करा तो से सब ये सब मटी दे दिया जाऊन तो एगुड़ा जब तले रही जाकी ना तो तेणुक सब पूरेदेवा गोटे कदली गछ भी अच्छे एपटे से कुटा गुड़ा भी एपटे था से गुड़ा भी साइज करके रखीदेचु खेजुर गछ तले और सेपटे कदली भी फड़ी एपटे गोटे कांदी एपटे गचर दुईटा खांदी कदली खांदी कदली खावाई भी लोक ना आ सुजना फूल भी के टाइप देख मैंने अलग प्रकार सुजना फूल मैंने ये गछ देख सुजना फूल ही बते देखना आंब फूल भी प्रबल मात्रा वर्ष आंब फूल सुजना फूल प्रबल मात्रा तो एपटे भी गोटे कुटा गादा ये करके रखी बापा सब गाई खाए कारण गोरु भी आम ना गाई दुटा अच्छा बाछड़ी छुआ दुटा अच्छा से सब खाइबे ये रखी घर भितर पूरे भी रखी आईटी बर्तमान कम कर गोटे जालटा देवे कारण छेड़ी भी पशिगले आम लोक छेड़ी कहूना आमर छेड़ी ही खाई दे मैंने गछ गुड़ाक तो तेणुक बापा से ये कर जाल बेड़ी देवे जालटा भी यहाँ ये सीधारे थी ये सीधारे बोटे है तो से पड़ी भी तो सहीटा नहीं से ये करके रखीदे तो चले चलो जाइए सब बाली फाली सब पूरे देवा गाधा गुड़ा भी करवा गाधा गुड़ा भी करने टाइम 12टा 12:30 गोटे पाखापाखि गला बोधे गाधा गुड़ा करवा खिया भी करवा कारण सकाଳେ थे खाई गाधा गुड़ा कर सारी खाई पी सारी और जो बापा करते देखने तो जाल गोटे घेरी देती कारण ये आमर बिलाती गछ गुड़ा भी अच्छी ये फल भी हो तो तेणुक आमर छेड़ी ही पशिकी खाईदेव तेणुक बापा जाल गोटे बेड़ी देले से कम सरला आम बाली के चलीचु जेजेमा मिसिकी देखी निंतु एतकी सारा चली अल्प अल्प अच्छी से सैड गुड़ाक अच्छी ना सब चली सारी देचु आ पूरे भी देली मुझे ड्रेस फ्रेस भी काचली जैकेटा भी पूरा असना होता सुट गोटे असना होता शिवरात्रि पिंधि से सुटा तो बेनियन भी पूरा असना होता सब काचीदेली आउ से कुटा गुड़ाक एपटे था कुटा गुड़ा जो देखा पछपटे था तो सेगुड़ा भी साइड कर कारण से पानी भी टे घर को ना बोलिकी प्लां कर तो देखा किस हो सो बाहर भितर भी आम देखने तो केते बाली हो गला देखने तो पूरा ये आसी रीति बाबा तार यात्रा चली देखने तार खेली बोलू तो बाली गाधा हो जहाँ हो जेटी पाइब से खेल करब ये से गाधा कर देखने तो रीति बाबा गाधा करटा एति गाधा होपटे एति गाधा होगुड़ा मेही बाली गुड़ाक आ गोटा मोटा बाली गुड़ाक
ସେଠି ବି ଝରକା ବି ଖୋଲିକି ମୁଁ ରଖିଛି ଭାଇ, ବାହାର ଟାଇପର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଟାଇପର। ଏଠି ଆମର ଟୁଲୁ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଆର ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟୁଲୁ ରଖା ହେଇଛି କାରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ପାଣି ବେଳେ ବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଲାତି ଗଛ ଅଛି ଶୁଖିଗଲେ ପାଣି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଟୁଲୁ ବି ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ବୁରା ଗୁଡ଼ାରେ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ହେଲା, ସେଇ କୋଣରେ ହିଁ ରଖିଥିଲି କି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିକି ଏପଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଫେର ଆହୁରି ସେତିକି ଚିପ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କବାଲି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି କରିକି ଭାଇ ମୋ ରୁମ୍ଟା ଭରା, ସରି ମୋ ରୁମ୍ ନୁହେଁ ମାଟି ଭରାଟିଂ ହବ। ସେପଟୁ ଦେଖିନି ସେଇ ଯୋଉ ଅଛି ସେପଟରୁ ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ଗାଲ ଅଛି ନା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ମା କହୁଥିଲା ପିଙ୍କି ବି କହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପୁରା ଏପଟେ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତିକି ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଜାଗାଟା ବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଘର ଜାଗାଟା ବି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଜାଗାଟା, ମଝିଟା ଟିକେ ମାନେ ଡାଉନ୍ ଜାଗାଟା ହେଲା। ତ ତେଣୁ କରିକି ପାଣି ସେଇଠି ପୁରା ଜମି ରହିଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ, ମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ଆସି ପାରନ୍ତିନି। ମା କହୁଥିଲା ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ହଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭରାଟି କରିଦେବା ଆଗ, ପଛେ ଭିତର କାମ କି ଅଲଗା କାମ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ଭରାଟିଟା ଆଗ ସାରିଦେବା, ପରେ 4 ସାଇଡ୍ ଭରାଟି ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ରାସ୍ତା ସମାନ ପୁରା କରିଦେବା, ତାପରେ ବାସ୍ ରାସ୍ତାର ପାଣି କେତେ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଆଉ ଆସି ବି ପାରବନି। ଯେତେ ହାଇଟ୍ କରିଦେବି ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତୋର ଦୌଡ଼ିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ ଦେଖାଯିବ। ବାସ୍ ଗାଧା ବୁଡ଼ା କରି ସାରିକି, ମାନେ ଗାଧା ବୁଡ଼ା କରିନ, ମୁଁ ଏପଟୁ ଠିକ୍ ଇଏ କରିକି ଗଲି, ମାନେ ଗାଧତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମାନେ ଏପଟୁ ସାରିକି କାମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ତ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲା, ଆଉ ଡାକିକି ନେଲା ସେ ପୋଷ୍ଟାଲର ଜଣେ କିସ କହିବି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ତ ସିଏ କହିଲା ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ତ ସେଟା ନେଇଯିବ। ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଗାଧେଇନି ଗୋଟେ ମାନେ ବାଲି ପୁରୀ ସାରିକିନି ଗଲି ଆଣିତେ। ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଠି ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍। ଏ ଲାଗା ଆସିବ ପଇସା। ଆଉ ଗୁଗଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆସିବ ପଇସା, $100 ହେଲେ ହିଁ ଆସିବ ପଇସା। ଆଉ $100କୁ $100 ହେଲେ ଯାଇକି ପଇସା ଆସିବ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ବି $100 ହେଇନଥିବ, $70, $20, $30, $40, $50 ଗୋଟେ ମାସରେ ହବ, 2-3 ମାସରେ, ତମର ଯେତେ ମାସରେ ହଉ $100 ହେଲେ କି ପଇସା ଆଇବ। ତ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି। ଏଟା ହଉଛି ମୁଁ ମିକ୍ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ବିକେମ୍ ରିମିକ୍ସ ଜୋନ୍। ତ ସେଇ ତାର ହିଁ ଏଟା ଗୁଗଲ ଏକ୍ସେଲ୍ସଟା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ପିଙ୍କି ସଞ୍ଜୟ ଅଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ, ଜାଣିତେ, ଯେଟାରେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଡ଼େ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା। ତ ସେଇଥିରେ ଗୁଗଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ଟା ସେଟା ଅଛି, ମୋର ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ମାଗେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କି କୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ମାଗେ, ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ପରଦିନରେ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ସୋମବାର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍। ସୋ ଆର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବି ମୋର ସେଇ, ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୋର ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଡିମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ମନିଟାଇଜ୍ করতে হলে ଆଉ ଥରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଆପଲୋଡ଼ ଦେଇତେ ହେବ। 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମନିଟାଇଜେସନଟା ଅନ୍ ହେବ। ତ ଏଟା ମୋର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ରିମିକ୍ସିଂ କରିକି, ଗୀତ ରିମିକ୍ସିଂ କରିକି ପକାଉଛି। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ବି $70-80 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏକ୍ସେଲ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ନା, ସେଠି ଥିଲି। ସେଠି ମୋର $30-40 ହେଇଯାଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଲା। ଆଉ ଆସିକି ବି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଇ ତ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରି 12-13 ଦିନ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଆସିଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ କଥା, ଆସିଗଲା ଗୁଗଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ସ୍ପିନ୍। ଏବେ ଆସିବ ପଇସା। ପଇସାରେ କାଢ଼ ପଇସାରେ। ଏଟା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୁହେଁ, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ତାର ହିଁ ହେଲା। ସୋ ଚାଲ ଏଲାଗ ରଖିବା, ଆଉ ରଖିକି କିସ ଅଲଗା କିସ କାମ କିସ କରିଦେବା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।